Good morning, Huwebes. Jay, labas na. Yan, Jay, para kay Lupaypay. Santa Maria, Tutondo, run. Yeah. Jay on board. Ingat. Lupaypay. Paring arar naman. Check pa yata. Hi, Jacker, may kawayan to Loma de Gato, run. Nasaan na si pare arar? Ayan na si Jacker. Andali, pare, paunahin mo lang to. Okay, pare, lusong. Paring arar para kay hijacker. Yan, may kawayan to Loma de Gato, run naman si paring arar. Okay, pre. Pre, ingat. Transporter again, paring Patrick Almado at si Jasper. Meron silang isasakay dyan sa Commonwealth Isuzu at dadalhin nila dito sa Baluarte, Kabisyo. Warm up na. Yeah, pre. Yeah, paring Patrick Almado, Jasper on board. May kalso yata. Per, may kalso. Yan. Pag kailangan nyo rin ng self-loading with boom, mga kabisyo, tawag lang kayo sa number na naka-flash palagi sa screen natin. Yeah, per, sakay na, per. Yeah, pre. Ingat. Transporter moves. Yeah, boy.